सबवे है नेहरू प्लेस, नेहरू इनक्लेव का सबवे निकलता है रोड पे उस साइड। बहुत हैवी ट्रैफिक होती है नेहरू प्लेस सबवे, देख सकते हैं। बूढ़ी अम्मा जी हैं रोज भी पहुँचे सबवे में मार्केट भी है, मोबाइल स्टोर है। नेहरू प्लेस की मार्केट है ये। सबवे रोड क्रॉसिंग करने के लिए बहुत अच्छी जरिया है नेहरू प्लेस सबवे।